Gazima ukasambalanyo Hidaka dambe boisson gazima Omini gadi daka Amini gadi Wajitumamba Hidaka dambe boisson gazima Omini gadi daka Amini gadi Wajitumamba Dambe Jidaka sumalemba Omini gadi Dambe Yujela sambalanyo Amini gadi Dambe Jidaka sumalemba Omini gadi Zidaka Ziujela sambalanyo Amini gadi Jidaka Dambe boisson gazima Omini gadi daka Amini gadi Wajitumamba Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Bafleni, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyaka, Ziujela sambalanyo Amini gadi Nen nga du kuma yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ nen ka ko yɛrɛ daminɛ fɔlɔ question dɔ bɛ kan dagaba wuli de kɛ kɔnɔ Asu Chupune ni ne ko ne bɛ e ɲininka sisan e yɛrɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ duguna t'a la parce que an yɛrɛ dama de bɛ yan nɔ bi o muso de bɛ yan bi awɔ mɔgɔ joli e daraki bi I parle pas réseaux sociaux kan Tanti. Ayi ni ma se k'ale chiffre yɛrɛ fɔ dɔɔni fɔ an ye dɔrɔn Don o don ta wa ou bien ayi n'o bita dɔrɔn Bia. Bon, depuis wulila ma vidéo kɛ fɔlɔ. Donc bi mɔgɔ ma draguer, mɔgɔ ma ɲɛ fɔlɔ yɛrɛ. Ah, ça fait vidéo bɛ ni a draguer mɔgɔ de. Asu kunu mɔgɔ joli draguer réseaux sociaux kan Et c'était pas 4 personnes mɔgɔ nani. Ah, cɛw Awɔ. bon yaya ani muso. n'an b'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila an ka bi ko dɔ kɛnɛ kan k'a fɔ aw ɲɛna k'aw ni ce aw ka lajɛli la a n'an ka ni public charmant ba ye vraiment bɛɛ ni ce invité w fana ma ko aw fana aw bienvenue Merci. ayiwa an ka bi thème i n'a fɔ an donna cogo min na réseaux sociaux a furu a kanu a bɛ laban cogo di a jɛw bɛ laban cogo di an ka bi baro bɛna sigi o de kan bi ko dɔ kɛnɛ kan ayiwa o baro walasa ko o ja an bolo an ka jɛ ko o baro kɛ ɲɔgɔn fɛ Asu b'an bolo yan Asu Njayi Jalo i Jalo i bisimila Nse. o bɔlen kɔ a la Neyisa fana b'an bolo yan an n'ale fana bɛna baro kɛ Neyisa i dun bɛ yan Nse. ka baro tɔ jasa an ka chroniqueuse n'o ye Sira o ni Ɲɔgɔli Sira aw bisimila Saha. I bɛ n ka kuma faamu. a ko musow ka ko de tɛ daminɛ k'a bɛ ko kɛlɛtɛgɛ yan bi dɛ Ayi, ale ma draguer parce que mɔgɔ tɛ se min bɛna an bolo Ale ma draguer de. O An bɛ tɛ ale draguer ka yan. sigilen tantɔ ko ne ma an draguer. bɛ tila dɔrɔn bɛ draguer ayiwa an ka bi baro ka baro sigi hɛrɛ la ka a wuli hɛrɛ la an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya Asu ne yɛrɛ b'a la ten ko mɔgɔ naani ko mɔgɔ naani ne ko sisan e yɛrɛ miirila ye mun ye réseaux sociaux kan a kanu a furu est-ce que ko laban ta don a bɛ laban Bon, a bɛ dépend i bɛ i ni mɔgɔ min bɛ bɛn. Ahan. Awɔ. Parce que ne personnellement, Ahan. ne ka kun fɔlɔ ma diya ne la. i ka kun jumɛn kun fɔlɔ Ne ka réseaux sociaux furu kun fɔlɔ. ah donc e delila ka furu kɛ réseaux sociaux kan ka kanu kɛ fo k'a kɛ furu ye réseaux sociaux Awɔ. kan Ne ka premier mariage, ne ni n cɛ ye ɲɔgɔn dɔn Facebook de sanfɛ 2017. Wow. An ye ɲɔgɔn dɔn Facebook kan 2017. An y'a daminɛ teriya la ka na don 2018 la. 2018 la an y'a kɛ kanu ye. 2019 la ka woro bɔ. Bon, awɔ. ale de ye invitation ci e ma wa ou bien e de y'a ci ale ma Bon, ale de y'a ci ne ma. Est-ce que aw tun bɛ ɲɔgɔn ye? O tun bɛ jamana wɛrɛ la, e tun bɛ A tun bɛ Mali la. A tun bɛ Bamakɔ yɛrɛ. Awɔ. Donc a kɛra furu ye malheureusement on n'a même pas fait 4 mois. 4 mois. O furu dabilali bɔra mun na parce que aw tɛ ɲɔgɔn dɔn, a y'a précipité. Il était violent. Il était trop violent.
Mais a ye nin san damadɔ min kɛ kanu ne ma violence dɔw kɔnɔna la si ne y'a dɔn mais i tugula ka don ne a furu la. parents ko ne réel dɔn kɛ quoi ne parents ko dɔn kɔmɔla bɛ ko bɔ kɔmɔla tɛ ko ne de nana n'a ye donc olu fɛnɛ ko de fait que olu da donna la kaban k'a tɛ manamana dabila ten mais o mi i décourager a kanu na a furu la ayi a mi i siran réseaux sociaux a rencontre ɲɛ ayi parce que depuis le début ne y'a senti quoi ne yɛrɛ de ye ɲɛ tugun ko dɔ kan ne hakili la n k'a bɛna dabila ayi i b'a sɔrɔ asu kɛlen k'a ye dɔrɔn a ka image a y'a su donné quoi a ka profil ninnu kun ka ɲi quoi non ne ka genre yɛrɛ tun tɛ a ne mo mais ni denmisɛnninya mɔgɔ la mɔgɔ yɛrɛ fɛ tɛ de me marier tôt o de tun ye ne ka yɛrɛ fo ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ awɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ d'accord ne ba e don dunbiyamuso e de la ka rencontre dɔ kɛ réseaux sociaux kan Si, ne ye rencontre k'a kan mais ma relation amoureuse de k'a kan mais n ye teriya sɔrɔ réseau sanfɛ ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔ réseau sanfɛ ka sɔrɔ a ma deli ka ɲɔgɔn ye o sababu kɔnɔna na a ye sababu caman di ɲɔgɔn ma o relation bɛ cogo di bi an bɛ teriya kɔnɔna na teriya okumu kɔnɔna na a tigi tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fo Sénégal a dɔw kama n kun kan ka taa Sénégal n tɛ Sénégal dɔn n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na o y'a sɔrɔ an bɛ baro ni fɛnw kan n ko karisa n kan ka taa ka dugu la dɛ n k'a ko bɛ cogo di n ko n t'i ɲɛdɔn hôtel ko soko ni fɛnw cogoya la a ye soko ɲɛ yira n na wa n taalen don o don ale de bɛ ne ta ka bɔ ni ne ye wari nana mali la information an bɛ baro ni fɛnw échanger ɲɔgɔn fɛ cɛ mais kanu ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama de b'a ayi o ma tɛmɛ n'o tɛmɛna an jɛ an ɲɔgɔn ye baro kɔnɔna na quoi a bɛ se ka kɛ cɛw fana kɔnɔ kuma ninnu bɛɛ tɛ dɔn kuma caman fɛ o cɛ ye hɔrɔn ye mais est-ce que c'est possible dans l'avenir i ka rencontre kɛ réseaux sociaux kan a ka taa aboutir kanu na walima furu la n'o cas sugu nana e la est-ce que a kɛra réseau ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye ko bɛɛ ye mɔgɔ yɛrɛ de mɔgɔ comportement o de bɛ se ka na ni ko bɛɛ ye réseau ye moyen de ye a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ lasɔrɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ moyen wɛrɛ la min tɛ réseaux sociaux ye n'a possibilité nana pourquoi pas a bɛ n'aw sera ka ɲɔgɔn faamu je pense que ça peut y aller a kɛra dɛ ne ba mais e dun ban'o ma mun na bon dana i ma da u la de ka parce que réseau de don wa ou bien danaya i ma baliya chance yɛrɛ de d'u ma o b'a la dɔw fana y'a sɔrɔ n bɛ relation na donc n bɛ relation na man di n fana n ka jɛgɛn kɛrɛfɛ donc Neisa mɔgɔ caman généralement mɔgɔ caman bɛ i to relation yɛrɛ la dɛ mais o t'an bali réseaux sociaux kan relation ninnu na quoi bon an bɛ baroni ninnu kɛ mais au delà de ça kan o tɛ se ka tɛmɛ parce que i b'a bila i kunna baroni de fana ye problème parce que dɔw bɛ amitié ci i ma k'a kɛ non c'est juste pour être des amis an bɛ kɛ teri ye dɔrɔn de o baro de bɛna ɲaga fo ko wɛrɛw bɛna don a kɔnɔ Voilà, comme ni yɛrɛ y'a fɔ couple la ka ban ale ta daminɛna teriya de la fɔlɔ parce que kɔfɛ ka sɔrɔ ka na kanu après furu donc bon o kɔni baroni ninnu kɔni kɛra mais k'a fɔ ko serelenba sɔrɔla a kɔnɔ ne ma deli k'o vécu fɔlɔ mais là à Kanyala c'est possible c'est possible on sait jamais c'est possible on sait jamais parce que ko il faut jamais dire jamais parce que n'i y'a fɔ don kelen kuma b'i minɛ ok k'u ka taa Neisa ka profil lajɛ awɔ Asu i bɛ furu la ayi nin wagati na n tɛ furu la i tɛ furu la i maminɛlen tɛ ayi n maminɛlen tɛ mais dalakan bɛ ni dɔ cɛ dalakan bɛ ni dɔ cɛ awɔ o dalakan bɛ ni mɔgɔ min cɛ i n'o ɲɔgɔn dɔn cogo di ne n'o ye ɲɔgɔn dɔn TikTok sanfɛ i n'o fana ɲɔgɔn dɔn a ye tɛgɛrɛ fɔ Asu i n'o fana ɲɔgɔn dɔn TikTok de kan awɔ a fana daminɛna ni amitié ni ye teriya ni awɔ parce que ne yɛlɛn kuma TikTok kan ne yɛrɛ ka sira tun tɛ ko la ne tun bɛ video sugu bɛɛ bila sugu bɛ i n'a fɔ n'a cira ne kuma ne ka nin kɛ dɔrɔn ne b'a kɛ parce que a ye ne sɔrɔ moment dɔ la quoi ne tun ye sira kelen ne yɛrɛ bila parce que dɔ in ta désacception awɔ n tun bɛ bɔ sufɛ n tun bɛ taa bɔti la manamana ko dan donc ni video cira ne kuma dɔrɔn ne b'a kɛ k'a bila donc a donna ne ka commentaire dɔ kɔnɔ a ye ne conseiller ne y'a ka conseil lamɛn tellement conseil yɛrɛ ne touché quoi parce que a wagati ne tun bɛ n yɛrɛ ma de donc ne fana ye n ka manamana video bɛɛ effacer
donc a ko ne ma ko une vidéo pour moi ko ne ka vidéo kelen kɛ donc ni vidéo ka ye après il a demandé mon numéro pour me remercier k'a bɛna forfait kɛ n o remerciement ninnu tun tɛ se ka kɛ e ka compte la fo numéro ko n'u na cogo do sa forfait de tun bɛna ci a ma ko n'u na cogo do bientôt yɛrɛ an ka rencontre yɛrɛ bɛna san kelen sɔrɔ donc c'est à fêter awɔ le 13 février mais e tɛ siran k'a fɔ n ka rencontre fɔlɔ fo k'o kɛ furu ye o kɛra réseau kan filanan fana nana kɛ réseau kan est ce que tuma dɔ la a t'i misi dɔɔni est ce que nin bɛna laban est ce que nin tɛna kɛ dɔ in ta ɲɔgɔnna ye tanti j'ai bien choisi cette fois parce que a bɛ daminɛ ka di koyi Asu j'ai changé de camp parce que fɔlɔ ta o kɛra denmisɛnnin donc zen ta kɔni moins de 40 ans je t'écoute pas cɛkɔrɔbaw dɔrɔn cogo di de olu fana ma nɔgɔ dɛ donc cɛkɔrɔbaya in o tɛ est ce que a hakili sigilen don fɔlɔ hakili sigilen don cɛkɔrɔba sur TikTok fo k'a fɔ une vidéo pour moi awɔ ne yɛrɛ b'o yɔrɔnin fɔ o parce que e b'a cɛkɔrɔba fɔ cogo min na olu caman sagesse ni fɛnw bolo denmisɛnninw ka di TikTok koyi mais e ka cɛkɔrɔba ye TikTok ka d'a ye a ye Asu repéré TikTok de kan ka vidéo ni demander a tɛ to k'i kunkolo ça te fait pas réfléchir un peu? Non, parce que sangelen kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ de. Mais i ni dɔ in ta o kun ma sangelen teriya kanu o ma sangelen sɔrɔ. O kɛra bric bracaw de ne yɛrɛ ma bɔ foyi kalama ne ko min kalama dɔrɔn woro bɔra. A duré i n'a fɔ aw ye ɲɔgɔn dɔn ani kana se worobɔli ma a duré ça a fait combien de temps? An ye ɲɔgɔn dɔn 2017 fin 2017 an nana dɔn ɲɔgɔn na 2018 donc woro bɔra 2018 kɔnɔna la ne murutira. Donc u ye mariage fixé 2018 ne ma sɔn ka fixé 2019 kɔnɔna la ko le 13 le 10 ne bolila ne taara fɔ Abidjan awɔ ko mɔgɔ tɛ taa k'i daga to ne nana tuguni le 24 u ye kɔɲɔ kɛ ka ban ne taara sunkalo tɛmɛna dɔrɔn ne ka ɲɔgɔn cɛ non i ma nɔgɔ a kanu aw tun bɛ k'a kɛ cogo di aw ye contact Facebook kan aw ye ɲɔgɔn échange ta dɔrɔn a ye contactiw ta dɔrɔn a ye ɲɔgɔn ye wa ou bien aw mɛnna sanni aw ka ɲɔgɔn ye a mɛnna yanni an ka ɲɔgɔn ye dɛ parce que a wagati la dɔnkili kun bɔlen don donc ne ni mɔgɔ caman kun bɛ jeu kɛ dɔnkili la ale bɛ cɛ partie ta ne bɛ muso partie ta an kun b'a kɛ écrit la donc tubabu dɔnkili ka di ne trop donc an ye ɲɔgɔn attiré o sen ne fɛ dɛ ale bɛ dɔnkili cɛ partie da ne bɛ muso partie da kuma bɛɛ an b'a kɛ jeu fo ka na teriya yɛrɛ sinsin i y'a ye sa Nessa oui couple minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn Facebook ni an n'o réseaux sociaux kan e hakilina ye mun ye a couple la bon couple min bɛ ɲɔgɔn da kan comme n y'a fɔ cogo min na jogoko de don ne yɛrɛ balimamuso a ka furu sɔrɔla réseaux sociaux sanfɛ n bɛ se k'a fɔ hali bi a b'a furu la a furu ka di a cɛ bi Faransi a yɛrɛ bi Abidjan mais n'a cɛ ye ɲɔgɔn dɔn réseau sanfɛ u ye ɲɔgɔn kanu ka tila ka kɛ furu ye hali bi u b'a furu la kelen na est ce que a ko nin bi cɛ a kuma mɛnna a mɛnna manganin t'a la bon ani ni an bɛ ɲɔgɔn kan quotidiennement mankan mais ɲini nɛn bɛ kɛlɛ kuma tɛ hadamaden ma donc manganiw bɛ kɛ mais après u bɛ bɛn a la quoi mais u ye ɲɔgɔn dɔn réseau sanfɛ bon hakilina jiginna k'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ bi ko dɔ kɛnɛ kan an ka baroni jalenba don an ka muso gurubinaw à partir de lundi a bɛ se ka an sɔrɔ direct la Facebook kan n'aw taara renouveau page la dɔrɔn an na aw bɛ baro kɛ direct la Facebook sanfɛ o bɛ kɛ ni mɔgɔ min ye sa o de ye ɲɔgɛli ye ɲɔgɛli mun bɛ e bolo k'a jira an na bi bon yiralikɛla o ye gurubinɛ i yɛrɛ ye yiralikɛla dɔ ye o i ka Facebook mɔgɔw bɛ ka mun de fɔ bi an b'a bɛɛ de fɔ yan bi koyi ne ka Facebook mɔgɔw ko dɔw ko ko est ce que a bɛ laban i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn min ka bali ka ɲɔgɔn photo ninnu ye dɔrɔn parce que sisan i b'a dɔn an si caman jugu photo la koyi sira yɛrɛ n'i ye sira ninnu karilen y'a photo la i b'a fɔ ko ne ye min dɔn k'o tɛ sinapu kɛlen k'an bɛɛ ɲɛ ko ni i y'o cɛ ɲuman ye sisan ka tila ka n'a tigi ye en vue de qu'est ce que o tɛ na nin dɔw murutilen dɔw fana ko non a bɛ ɲɛ parce que ni sinapu ye mɔgɔ ɲɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a tigi fana charme dɔɔni b'a tigi la de donc mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka bɛn a la fɔlɔ n'a mɔgɔw kɔni ma ɲɛ a la effectivement k'a ka kuma sɔn ji la Nessa ni Asu a caman na an b'a fɔ ko a problème bɛ cɛw fan fɛ ko u bɛ na u bɛ woro tila u bɛ fɛnw kɛ u bɛ tile fila kɛ n'a ye u bɛ taga alors a caman na anw de fana bɛ nkalon tigɛ dɔɔnin awɔ c'est vrai parce que an b'an yɛrɛ kɛ min ye
photo ni fɛnw na an ti o ye i b'i yɛrɛ kɛ faamadenni ye ka t'i jɔ dɔ ka mobili kɔrɔ k'i photo ta k'i sɛbɛ kɔrɔ maquiller k'i ka o kuma yɔrɔ sɔn ji la ne delila ka conversation dɔ mini yɔrɔ in texte b'a kan dɔw bɛ arnaqueur don don la ne ni dɔ ye conversation mini ne insistera de curiosité bɛ na quoi n ko a ma n karisa an ka ɲɔgɔn ye vidéo la a bɛ vidéo kɛ a bɛ fɛn dɔ incrusté a kɔfɛ o fɛn in o tɛ bouger quoi ne y'a dɔn ko intoxiqué de don kabini o kɛra dɔrɔn n y'a tigi bloqué a la e ka kɛ voilà ni anw don a bɛ anw sɔrɔ mɔgɔ caman don a bɛ se k'u sɔrɔ quoi généralement avant o de ye caman ban ma hali dɔw bɛ se ka karisa cɛkɛ n b'a photo ta ka bila n ka profil kan e yɛrɛ dun tɛ dɔw yɛrɛ ka ne ni dɔw yɛrɛ fana y'a baro daminɛ ne n'a ye baro kɛ kɔfɛ tuguni n ko a ma n karisa n yɛrɛ ye jɔn ye parce que ne bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ tu es fantôme je te connais pas n ye jɔn ye a ye photo dɔ bila n ko mun bɛ Facebook sanfɛ n ko ye jɔn ye ayiwa ne dɔgɔnin de n ko donc e bɛ dɔgɔnin bila n k'e yɛrɛ t'a dɔn merci a yɛrɛ ma se ka voilà donc a caman bɛ bɔ an yɛrɛ de comportement na voilà anw de bɛ da yɛlɛ u ye exactement on n'est jamais naturel voilà donc souvent kuma la ne bɛ musow accuser n bɛ musomaninw accuser c'est vrai parce que cɛ fana filɛ an falakaw ka hakɛ to facilité de ka di cɛ ye c'est vrai facilité de ka di cɛ ye ani fɛn cɛ ɲumani ne e y'a yira k'a fɔ e ye fɛn cɛ ɲumani ye e ka ko bɛɛ ka nɔgɔn bolokɔrɔba fana bɛ diya de fɛ o u bɛ na o jagoya o bɛ taa u bɛ na dɛ ala ka hakilina ɲuman d'a ma ayiwa baro man di da kelen na sira fana donna dugu kɔnɔ parce que réseaux sociaux ko an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ko tɛ bilen mɔgɔkɔrɔba ko tɛ cɛ ko tɛ n kalannen don n kalannen tɛ o tɛ réseaux sociaux la mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ réseaux sociaux kan sisan donc sira e taara dugu kɔnɔ i ye an sama mun na an wulila an donna dugu kɔnɔ an ye dugu kɔnɔ mɔgɔw fɛnɛ ɲininka u hakilina la réseaux sociaux rencontre ko in na an ka jɛ an wele ɲɔgɔn d'accord réseaux sociaux ko in bilama a ma nɔgɔn dɔɔni a bɛ i b'a fɔ a ka nɔgɔn parce que a wagatilamaw bɛ yen a bɛ hɛrɛ lase hadamadenw ma i b'a fɔ a bɛ bɔnɛ lase mɔgɔninfin ma cogo min na parce que n'i bɛ réseaux sociaux in kan a ka ca ala fɛ i bɛ cɛ sɔrɔ i bɛ furu hɛrɛ la mais a ka ca ala fɛ i bɛ cɛ sɔrɔ u bɛ n'i furu u bɛ taa k'i to fana i bɛ to degun na a dun ma dabɔ o kama a dabɔra de an ka hɛrɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma mɔgɔ e n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ réseau sanfɛ aw jara ɲɔgɔn ye fo déplacement ni fɛnw bɛɛ bɔra a la yɔrɔ kɔni kanu tɛ tɛmɛ o kan donc n'o furu sugu ni furu nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a furu ko k'a bɛ ja yɛrɛ yɛrɛ fo bɛɛ b'a fɔ o ye ala ka kɛ de bon n'a dɔw fɛnɛ ko k'a bɛ san a bɛ taa bila bɛɛ mɔgɔ si tɛ bɔ a kala a dabila kuma kala tout réseau ko filɛ nin ye fɔlɔ réseau sociaux sanfɛla fa nafa tun b'a sanfɛla fana aw tun bɛ ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn hakilinataw dɔn et puis fɛnɛ fɛn kungo mana kɛ mɔgɔ min da la a b'o fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira nka sisan réseaux sociaux sanfɛla fa juguman yɛrɛ cayara ni ɲuman yɛrɛ ye sisan nɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi bon réseaux sociaux sanfɛ i ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka tila ka na se furu kɔnɔ a kɛ man di quoi parce que mɔgɔ sɔn caman bɛ yen nɔ u b'i ka photo lajɛ k'i parcours jateminɛ bon ko a wari bɛ sɔrɔ nin kun bon n bɛna k'a fɛ donc la bon ni a tigi fana ye nɛgɛ n'i kɛl'a fɛ bon ni a ni nɛgɛ an nana tɛ ka ɲɔgɔn ye ka na ko nana bɔ a kɔnɔ bon ele nata ye min ye n'o nata ma se k'a fa kɔfɛ donc a laban man di quoi voilà mais ni ma ɲa kɔni bɛ kɛ mɔgɔ kɔni fɛ i ka k'a fɛ dusu la quoi kana fɔ k'i bɛ nata bolo fɛn na ou ka nata la ko k'a bɛ to ka pari ka ɲa ko fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a bolo quoi voilà donc o ma nɔgɔn quoi ni kɔni kɛra mɔgɔ fɛ réseau sociaux sanfɛ i b'a to relation bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na yanni a bɛ se ka kuma furuko ninnu yɔrɔ ninnu kan quoi. cɛ ka kuma ko ten dɛ ko ne ni an ka girin ka don a la ko an k'a ko jateminɛ fɔlɔ ni mɔgɔ min bɛ kuma na mɔgɔ sugu jumɛn don est-ce que la personne est sincère mɔgɔ ɲɛnɛman don wa mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ ya ka an k'olu analyse kɛ fɔlɔ ɲɔgɔn an ka don a ko la effectivement a jo don o de y'a ko yɛrɛ gɛlɛmama yɛrɛ ye parce que o de ne tun bɛ fɛ ka Astu ɲininka généralement a bɛ komi ko ninnu y'ale ka base ye a ka d'a ye ko ni muso dɔ ma deli k'a dogo cɛ image kɔfɛ k'e daraki est ce que i delila k'o cas dɔw sɔrɔ wa ayi mais muso dɔ delila k'an draguer en tant que femme même awɔ a m'a dogo k'a fɔ k'ale ye muso ye ayi a b'a dɔn ale ye muso ye e ye muso ye mais a y'i draguer awɔ o ko kɛra e ka reaction ne y'a bloqué i y'a bloqué ne y'a bloqué n bɛ tila ka taga lajɛ dɛ ni ne y'a bloqué parce que mɔgɔ ninnu filɛ n'u tuguni ko a jala n'i ma sɔn a jala kɛ u b'a kɛ jagoya de
généralement hali dɔw b'a fɔ ko la relation réseau sanfɛ san aw bɛ ja aw bɛ confiance da ɲɔgɔn kan u b'a fɔ k'i photo ci n'i y'i photo ci sini ma sini kɛnɛ ma u b'a fɔ k'u bɛ t'i photo kɛ video kirikara dɔw kunna ko n'i ma nin sara an bɛ nin k'i la chantage ni fɛnw quoi tu as vu est-ce que o cas ninnu dɔw ne sa olu dɔw delila ka se ma ou bien je sais pas ala ko tiɲɛ na m'o ɲɔgɔn cas dɔw sɔrɔ k'a fɔ m'o cas sɔrɔ parce que u bɛ piéger cogo min na u bɛ na ni ma ni gentillesse de ye n bɛ fɛ an ka kɛ ami ye de o ami bɛ to yen baro bɛ ja i b'a dɔn ni baro jara ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ bi sini a ka di e yɛrɛ ye baro tɔ ka ɲagaw donc fo tiw bɛna don ɲɔgɔn na tiw bɛna don ɲɔgɔn na a b'a essayer k'i draguer ni ala y'a kɛ a fana kɛra e ka choix ye ko aw jara ɲɔgɔn ye i ni bɛ keleku dɔɔni donc i ni mana keleku la dɔɔni de sa a bɛ na ni photo ko ye i kunkolo photo ci ma i nin ci ma fo ka na laban ni yɔrɔ wɛrɛ ye donc ni sitanɛ yɛrɛ donna i la ni ala ma fara i kan i bɛ bi a piège kɔnɔ o la n bɛ raison di cɛ ma a ka kuma la ko hali a amitié n'i bɛ fɛ k'a kɛ ni mɔgɔ ye a dɔn fɔlɔ mɔgɔ sugu min don ɲɔni ka liberté sugu dɔ di a tigilamɔgɔ ma ani ko yɔrɔ sɔn ji la photo ci dɔrɔn tɛ musomaninw dɔw ka baara don an b'alakaw fɛ yen cɛ ni cɛ jara cogo o cogo muso ye sutura fɛn de kan'i to ko parce que ne ni karisa bɛ kuma la an bɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a kɛra i ka cɛ réseau tɛ téléphone de don téléphone kɔnɔ fɛn man ɲi photo bɛ photo la vidéo bɛ vidéo la kan'a ci cɛ ma a tɛ effacer o hali teri kan'a ci a ma muso ka intimité yɛrɛ t'a di parce que sini ma sini kɛnɛ ma a kɛra cɛ hali a kɛra muso bɛ se ka chantage kɛ a muso an y'a caman ye Bamakɔ voilà c'était juste ka nin yɔrɔnin compléter a la quoi effectivement o yɔrɔnin Asu e ne sa ka kuma faamu wa awɔ a ko parce que généralement relation internet nin sanfɛla la mun bɛ aw tin tɔ don ɲɔgɔn na fɛn min o ko ni ninnu de b'a kɛ tiɲɛ tɛ yan dugulafɛ baroni ninnu dugulafɛ 2 heures du matin ninnu an b'aw to la dɔrɔn aw b'a appel vidéo kɛ appel vidéo caméra tɛ ka ɲɛ dɔrɔn a bɛ kɛ photo ye i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka nin yɔrɔnin ci ma photonin ta i b'o sira i bɛ nin ko ɲɛ dɔn dɛ question posée sira ma fɛ k'a dɔn quoi ni o bɛ Asu ka ko sinsin quoi parce que a ko dɔw bɛ yen kojugu tɛ mɛn han bon moi personnellement ne ni mɔgɔ ye kanu entamé réseau kan olu si m'a demandé ne fɛ donc ni inconnu a demandé ne fɛ dɔrɔn je te bloque direct donc hali cɛkɔrɔba ma deli ka ne ni cɛkɔrɔba ka ko yɛrɛ ni ne yɛrɛ a ɲɛfɛ e tɛ da la ne yɛrɛ ko cɛkɔrɔba k'a kɛ tiɲɛ de don wa a sɔrɔ fɔ an ɲɛna sa tiɲɛ de don wa ou bien a bɛ ka besoin de créer an kan an fɛnw man d'an ye dɛ bon cɛkɔrɔba ye fila ye cɛkɔrɔba besoin bɛ yen cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yen awɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yen anw ye i ni cɛkɔrɔba min ye TikTok kan i dalen don k'i kunni d'a kan a yɛrɛ nisɔndiyalen ba o cɛkɔrɔba in ta ye o ye besoin de wa ou bien o ye sɛbɛ yɛrɛ de ayi o ye besoin de tanti Goro cɛ ka jugu fɛnɛ koyi k'o fɔ an ka cɛkɔrɔba ma o de la n y'a fɔ cɛkɔrɔba min ta ye yɛrɛ ye sisan o cɛ ka ɲi awɔ ne kɔni ba parce que i b'o de fɛ ne bolo a cɛ ka ɲi voilà i bɛ min fɔ o de ka ɲi Asu an y'a ye k'a fɔ tu es vraiment fréquente sur les réseaux sociaux e bɛ jumɛn ni jumɛn kan ne tun bɛ Facebook de kan Instagram yɛrɛ ne t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min yɛrɛ mais jɔnmaya de y'a to ne yɛlɛnna TikTok kan parce que fɛn min ka di ne yɛrɛ o ye jɔnmaya de ye jɔnmaya ka di ne ka jɔn ne la o de ka di e ye o ka di ne dɛ Asu cogo di tan n'i ye jɔnmaya ta ka ne sɛgɛrɛ dɔrɔn ne bɛ tɛmɛ i la o fura t'i bolo yɛrɛ donc o bɛ dusu de don i la awɔ e ka force de y'o ye a jɔn de jɔnna i ma n'o y'a to i taara TikTok kan n terimuso kɔrɔ dɔ de don mais n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ i terimuso kan ale tɔgɔ ye tan n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ parce que ne mɔgɔ jɔnna mɔgɔ la ale ka jɔn ale le fait k'ale jɔnna e la o de kɛra bi ni e tu rayonnes o de kɛra sababu ɲuman ye bi ale jɔnmaya yira ne la TikTok la parce que ne tun tɛ TikTok dɔn yɛrɛ ne kɔni tun bɛ tɛgɛ ka mɔgɔw ka photo vidéo aimer dɔrɔn ka tɛmɛ donc ale nana a nana na e ma nin j'aime ye e ma nin vidéo e ma ne ka nin e ma ne ka nin ok faut pas ten non mais est-ce que e yɛrɛ de m'o kɛ jɔnmaya ye sinon i man ka j'aime ye ne bolo o tɛ jɔnmaya ye mais a yira kun ne la e bɛ comédie la ne bɛ comédie la an bɛɛ bɛ fɛ ka yɛrɛ e b'i ta yira ne la mun na tu as raison Neysa sisan ni est-ce que e yɛrɛ bolo couple minnu ye ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux kan ani couple minnu ye ɲɔgɔn dɔn
vie réelle la e bolo chance de jumɛn bolo ka réussir a couple fila dɔ la kelen na. Bon ne bɛ se ka chance de vie réellement parce que olu ye temps di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn sira tagama réseau ye fɛn dɔ de fɛn datugulen de don a b'a ɲɛma di téléphone de don karisa a bɛ téléphone de kɔnɔ i m'a ye o. mais mun ye sa dɔw ka rencontre fɔlɔ de bɛ kɛ réseau de bɛ kɛ sababu ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn mais comme nin ta fɔlɔ kɛla cogo min na mais après u bɛ ɲɔgɔn sira tagama. o fana bɛ kɛ o o n'a cas bɛ ɲɔgɔn na mais a tɛ komi e ni ne ka ɲɔgɔn ye. carré kɔnɔ ou bien voilà a ka diya ɲɔgɔn ye aw ka ɲɔgɔn sira tagama o ni réseau la toujours méfiance bɛ yen méfiance bɛ yen nɔ mais a fila bɛɛ bɛ se ka diya o a bɛ dépend ne y'o de fɔ toujours mɔgɔ comportement a bɛ se ka diya et puis fana compatibilité nin fana bɛ couple ko fana na quoi ne bolo o n'a a fɛn ninnu sinon compatibilité ni ma fɔ sɔrɔ réseau kan koyi a bɛ sɔrɔ et puis compatibilité comment nin ka gu ye cɛkɔrɔba ye Voilà kana je ne ko ale ka gu ye cɛkɔrɔba ye ne ne fana ka gu ye dɔ wɛrɛ e ka gu ye jumɛn ye tan e ka gu ye jumɛn ye taranta an ka yɛlɛ kɛ taranta ka yɛlɛ kɛ awɔ i furulen don wa ayi ne furulen tɛ ayiwa taranta o ayiwa hali dɔɔni bɛ min ta ka c'est pas si grave que ça quoi i y'a fɔ cogo min na réseau kan kɛ fɛn compatibilité in fɛnɛ bɛ yen parce que kuma dɔw la aw bɛ ɲɔgɔn ye photo yɛrɛ fɔlɔ attirance fɔlɔ o ye photo de ye ni o y'a sɔrɔ an ma mascara baw k'an ɲɛna ka fɔ ne tɛ n baw k'an ɲɛna awɔ réseau ye vice de o a tigi bɛ e ka photo de ye a t'e dɔn mais aw bɛ au fur et à mesure que aw bɛ kuma la aw bɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ ɲɔgɔn dɔn awɔ aw bɛ ɲɔgɔn senna tagama aw bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn dɛ asu i tɛ kuma nin ayi yɔrɔ la asu aw bɛ ɲɔgɔn senna tagama o y'a ye n'aw bɛɛ bɛ Bamakɔ de ayi ne ka cɛ tɛ Bamakɔ dɛ e t'a dɔn moi mon gars il n'est pas Bamakɔ asu i ja ka gɛlɛn dɛ ne ja ka gɛlɛn dɛ i jo don parce que asu sɔnna a ma de quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ min ye sisan réseau kan ni aw ye numéro échanger sisan nɔ mɔgɔ dɔw bɛ aw bɛ temps ba de ta tellement que i n'a tigi bɛna deli baro in na don kelen ni min na n'a tigi ma connecté f'i bɛ gêner ne ko sira o e de la ka nin expérience in vécu i bɛ nin ko in dɔn dɛ non c'est pour donner raison à Sira o piège caman de bɛ mɔgɔw sɔrɔ parce que an bɛ don ɲɔgɔn kan n'o de ka deli kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka an tin don ɲɔgɔn na fɔlɔ parce que i b'a dɔn ne an tin donna ɲɔgɔn na ne ne fɛn dɔ demande e fɛ i tɛna se ka ban a la o donc furu bɛ se ka na o kɔnɔna de la kanu bɛ se ka na o kɔnɔna la parce que a bɛna k'i ɲɛna k'a fɔ n bɛ karisa dɔn ah n'a mɛnna kuma na dɛ an bɛ san kelen kan an bɛ kuma na an bɛ ka ça fait 2 ans ça fait 6 mois an bɛ ka kuma donc a bɛ kɛ e ɲɛna k'i y'a dɔn ka sɔrɔ parce que réseau de don a bɛ se ka kɛ a ye a face wɛrɛ de yira e la min tɛ a yɛrɛ yɛrɛ ye donc piège bɛ se ka na o de kɔnɔ a bɛ se k'i sɔrɔ o de la ka fɛrɛ i ma donc réseau ko la an k'an cogo dɔn tiɲɛ don ɲumanw b'a la fɛn bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲuman fana ye donc n'an bɛ don a la a furu fara a kanu kan an ka a ko sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ni mɔgɔ sugu jumɛn yɛrɛ bɛ kuma na a yɛrɛ de don wa a bɛ ka min fɔ est ce que o bɛ ka bɔ a yɛrɛ de la n'o tɛ kojugu tɛ o kojugu tɛ ne taara exemple filɛ k'i ka kuma sɔn ji la moi mon ex mari ne ex mari don fɔlɔ min na ye ne ci ni ne nana fɔ so mɔgɔ si ma da ne la k'i ci cogo di bɔgɔliya awɔ il était violent o de kɛra an ka divorce cause yɛrɛ il était violent don fɔlɔ min na ye ne ci mɔgɔ ne nana fɔ mɔgɔ si ma da la n'i y'a ye i t'a imaginer ko il peut faire du mal quoi tu peux pas imaginer a tɛ cigarette min a tɛ gulɔ min a tɛ joint min donc ale de bɔla voilà a b'u ka famille na yɛrɛ de non parce que a ka di dɔw fana ye dɔw ka plaisir ye o ye naturellement n'a sɔrɔ ne ta t'o ye fo violence yɛrɛ ye mais est ce que ni e tun y'a dɔn k'a fɔ ko hali o dɔɔnin b'a la ɲɔni furu in cɛ parce que a ye ɲɔgɔn dɔ réseau de kan a fana y'a sɔnni dɔw dogo i n'a fɔ e fana y'i ta ni dɔw dogo n'e tun ye bɔli don a la hali dɔɔnin est ce que e tun bɛ sɔn ka don boxeli na ne tun tɛ don a la ne y'a échappé ne y'a essayé ka échappé ma ta k'a danne sinon n y'a essayé togo sugu bɛɛ la i b'a dɔn ko ne ma se ka astuta in faamuya parce que i ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn aw bɛ baro kɛ aw tun tɛ baro kɛ yan an bɛ baro kɛ o kɛra ko in kɔnɔna la aw bɛ baro kɛ a ma sɔn ka nin yɔrɔnin ninnu fɔ e ɲɛna ou bien astu kɛlen ka nin cɛ in ye kɔdi astu kun kɔnɔ k'ale ka gu de don a ma tila ka astu déplaire ayi sisan an ye kuma na an tilala ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn sina tagama ka sɔrɔ ne b'a ka violence yɔrɔ dɔn parce que i b'a dɔn ko violence in tɛ dɔw ka kow sa mais n'a ka di ye a tɛ ka ko sa o de fana ye problème ya de sa ka di dɔw de fana ye o asu bɔ cogo ni ko sira violence bɛ violence bɛ ne violence bɛ ok moi ne cɛ a delila ka ne ci sira
ne kan tɛ se ka kɛ tan sira n t'a dɔn n'i y'a yɔrɔ faamuya ko k'a munumunu k'a bila ten a kun ba i bɛ cili i bɛ cɛ bugɔ min yɛrɛ dɔn i bɛ cɛ bugɔli min yɛrɛ dɔn ne ka cicatrice ninnu bɛɛ y'ale de awɔ n y'a faamuya donc hali o nɔ ma se ka tunu a n'o tɛ tunu cɛ in bɛ min a bɛ samɛ a ka numéro b'i bolo wa a tɛ se ka bugɔliden min dɛ k'o ci ta bon réseaux sociaux nin y'a juguman yɔrɔ ye n'i y'a juguman yɔrɔ parce que i m'a dɔn mɔgɔ sugu min don fo ka taa se i violenter ka se nin yɔrɔ bɛɛ ma ne yɛrɛ bɔra hali sini ne ka minɛnw ma sɔrɔ an ye ko bɛɛ kɛ hali ne don finiw a bɛɛ taga ye ne ka fɛn bɛɛ to mais foyi ma dabali ban Asu ye nin dɔn réseaux sociaux de kan o ma Asu siran réseaux sociaux ɲɛ o ma siran rencontre wɛrɛ ɲɛ fo ka taa kumakan bɛ a n'o tigi fana cɛ o réseaux sociaux kelen na Asu foli bi a ye tɛgɛrɛ fɔ Asu Asu ta ye jagɛlɛya dannen ayiwa an ka baro n'a sɔrɔ an ka public ne question b'aw bolo k'a lase Asu ni Dunbiyamuso ma Nayisa ma sans public la question cɛ ne bɛ fɛ ka Asu ɲininka fɔlɔ kɛra tantôt o donna réseaux sociaux kan o man ɲɛ mais est ce que ni cɛkɔrɔba tagara vu que y'o fana dɔn réseaux sociaux kan ko bɛ taga kɛ furu ye est ce que e parents bɛna sɔn a ni ne parents bɛ ɲɔgɔn dɔn a ni ne maman bɛ ɲɔgɔn dɔn ale bɛ fɛ ka min fɔ Ala kan'a kɛ fiyewu ni nin fana nana tiɲɛ sisan est ce que i tɛna na siran ka don réseaux sociaux ko wɛrɛ la wa est ce que nin bɛna tiɲɛ Ala kan'a tiɲɛ Asu an ka dugawu b'i kɔ Ala kan'a tiɲɛ Ala kan'a tiɲɛ an tɛ se k'a fɔ la an k'an janto réseaux sociaux la a ɲuman bɛ yen a juguman bɛ yen an k'an janto an yɛrɛ la n'a sɔrɔ question bɛ an ka public bolo ka se Asu ni Nayisa ma n'a sɔrɔ ɲininkali bɛ aw bolo ni hakilina b'u fana la pas de jalousie awara mi cɛkɔrɔba kanu jaya i b'i jari minɛ wari bɛ d'i ma permanent pas de stress pas de jalousie i bɛ teri i b'o ko princesse de o la n'an ye kelen ni min sɔrɔ dɔrɔn a cɛ ka ɲi o a cɛ man ɲi o on s'en fout de ça voilà c'est de ça il s'agit sinon jeunes bɛ yen dɛ an bɛ jeunes yɔrɔ dɔn fɛnɛ wa u b'an kɔ fɛnɛ mais an de t'u fɛ an tɛ sɔn o la parce que ninnu de bɛ tu vois l'argent ani an mago bɛ bɛrɛbɛrɛli min na de k'i kɛ i n'a fɔ ko ɛrɛni dɛ ninnu de don donc kuma ka misɛn les sugar daddy on vous aime beaucoup même Asuma nɔgɔ Asuma nɔgɔ Asu ka nin ko dumani in ja an ka cɛkɔrɔba kun bɛɛ ka kontan ko ma nin cɛkɔrɔba in y'a ja i ni muso ɲumanninw sɔrɔ Asu ka na fɔ k'o ye baiser ye ne yɛrɛ kun ne kun jolen ba nin mariage ko in na cogo min na Asu ayi min ta yɛrɛ o fana y'a ja o fana y'a ja non min ta yɛrɛ o y'a ja fo ni kɔni ale ma ja ayiwa ne ba bisimila an bɛ fɛ k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ɲɛna Aleykum salam. Ni Konate. Ne y'a enseignante ye Musabu école la. Émission y'a lajɛ. Awɔ. Aw ka Facebook o t'anw tile la koyi. Mais an denw tile la ko don. An ye image dɔ lajɛ sisan. A y'aw layɛlɛ mais a ye ne lakasi. O ye image jumɛn ye? Min bɔra ka bɔ sisan. Asu ka image. Ne taara Asu ta dɔn min a bɔra sisan. Mais n'a y'aw layɛlɛ a ye ne lakasi. Munna? A ye dusukun hami ne ma se k'a dan sɔrɔ a la denmisɛnninw bɛ se ka taa cɛ ko ni muso ko kɛ Facebook kan i bangebagaw b'a lamɛn i filanw b'a lamɛn i mɔmuso filanw b'a lamɛn k'aw bɛ t'o kɛ kɛnɛkanko ye k'o bila réseau kan k'o bila télé kan bɛɛ b'o mɛn maloya t'a la réseau Facebook nana a ye maloya ban a bɛ furu min fana fɔ Facebook kan ko an ka ɲɔgɔn dɔn an ka silamɛya tabiya la an ka laadakɔrɔw la aw hakili la ko ɲɔgɔn dɔn tɛ mamina kun ye mun ye mamina bɛ kɛ temps dɔ de bɛ di aw ma cɛ bɛ to ka na baro kɛ muso fɛ yen n'o kɔrɔ y'aw ka ɲɔgɔn dɔn aw ka échange de kɛ ala sira la o don an ka tabiya la o don ɲɔgɔn dɔn bɛ tɛmɛ o kan e bɛ taa cɛ ɲini réseau sanfɛ i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn i t'a ka danbe dɔn f'aw bɛ échange min kɛ aw ko kojugu tɛ ne kɔni bolo hali ni kojugu tɛ ko bɛnnenba tɛ
jumɛn de tɛ kojugu ye ta aw ko réseau furu ka ɲɔgɔn dɔn réseau k'a kɛ furu ye ko kojugu tɛ hali ni kojugu tɛ ko bɛnnenba tɛ mais sisan a minnu kɛra ni a réussira parce que Nayisa ye exemple di a yɛrɛ balimamuso ta kan ko furu kɛlen don a mɛnna et puis a réussira e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la n'a réussira alhamdulillah mais ne ye ka caman ye n y'a caman mɛn a furu ma réussi dɛ a furu bɛ laban min na a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɔw ta kɛra saya kow yɛrɛ bɔra la dɔw y'u musow ta réseau sanfɛ u taa n'u ye ka t'u kɛ sarakaw de an y'o bɛɛ ye o nana ni mun ye hali n'o tɛ kojugu ye o ye ko bɛnnen i bɛ taa don furu la i bɛ taa kɛ saraka ye i bɛ taa don furu la i bɛ taa faga i bɛ taa don furu la i bɛ nimisa i bɛ taa don furu la i bɛ bugɔ i bɛ taa don furu la i fa bɛ de ba nin malgré hali ni furu normal don i bɛ se ka kɛ voilà c'est ça hali ni furu normal o bɛ kɛ o mais o b'a sɔrɔ a kɛra cadre min kɔnɔ ani Facebook cadre o tɛ kelen ye au moins i bɛ nin fa dɔn i bɛ nin ba dɔn mais Facebook e b'a fa dɔn i b'a dɔn hali n'aw ye ɲɔgɔn dɔn fa dɔn ni ba dɔn ye a bɛ na kɔfɛ de sinon ni ye ne yɛrɛ ɲininka a fɛn ninnu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ o musobugɔw tun bɛ kɛ o lawale la musobugɔw tun bɛ kɛ musofagaw tun bɛ kɛ sarakaw tun bɛ kɛ mais communication de tun tɛ yen mɔgɔw tun tɛ bɔ a kalama réseaux sociaux nalen de caman bɛ bɔ ka bɔ fo kalama n'o tɛ ko dunanw tɛ o ayi ko dunan tɛ ko dunan tɛ ne bolo ko dunan tɛ donc réseaux sociaux a bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ se ka tiɲɛni kɛ o cogo kelen fana mais a tiɲɛni n'o ne den a tiɲɛni n'o ka bon n'a ɲɛni ne ba min ye Asu ka yɔrɔ fana ye an b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko Asu ye comédienne ye ɲɔgɔlɔnbɔla don caciribɔla don cɛkɔrɔba in fana ye ɲɔgɔlɔnbɔla o fana ye cɛkɔrɔba ye u ka nin bɛ se ka kɛ leçon ye k'a yira minnu bɛ yen n'u bɛ k'a kɛ kojugu ye walima minnu bɛ yen ni u bɛ ka jouer ɲɔgɔn na fɛn réel de don parce que caciribɔ yɛrɛ ye o de ye ne yɛrɛ bolo fɛn minnu bɛ kɛ an ka société la caciribɔlaw b'u olu de yira k'a fɔ a y'aw janto dɛ nin bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ ka kɛ nin yɔrɔ la ni conseil bɛ mɔgɔ min bolo o tigi b'o di ne kɔni bolo Asu ni cɛkɔrɔba ta tun bɛ o niveau de la o niveau la o ko ɲuman ye an b'o théâtre min fɔ n'o ɲɔgɔnlɔ min fɔ ne yɛrɛ ye PEC de kɛ théâtre tun y'an ka matière de théâtre bɛ komi miroir de n'i y'a bɔ sisan bɛɛ de b'i jogo y'a la donc élection bɛ d'a kɔnɔ i b'i jogo in corriger cogo di théâtre d'abord o de kama mais o ni Facebook fana ta tɛ kelen ye dɛ i ni ce ne ba salamu aleykum ala k'a ɲɛ k'a d'a ma ala ka hakili ɲuman di denmisɛnw ma tanti k'a ka kuma sɔn ji la cɛkɔrɔba in ka ko dɔrɔn tɛ hali les Ciza ne bɛ Cizaw de défend les maîtresses ne yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi ne bɛ Cizaw de défend cɛ furulenw sunguru minnu bɛ kɛnɛma mais moi personnellement ne ka cɛ muso ne b'a wele de ko tanti i ka cɛkɔrɔba ka madame a ka muso ne b'a wele de ko tanti ça fait o b'e dɔn quoi awɔ jakoden tɛ quoi an nana bɔ tanti la sisan ne yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la a cɛ yɛrɛ b'a wele ko mama ne yɛrɛ b'a wele ko mama a cɛ yɛrɛ fana b'a wele ko mama ne bɛ n ka cɛ ka téléphone ta ka photo falen a ka profil falen a k'a muso ka photo ye seli la ne a ko ale muso tɛ famille uniforme fɛ k'u ma dege a la ne k'a ma i ni muso aw bɛ uniforme kɛ ni muso ma uniforme kɛ ne t'i ka seli ma wari minɛ ayi tigɛra fa donc réseau ni réel tɛ kelen quoi vie réel ni réseau tɛ kelen donc an mana Asu ye i ka hakɛto caraki la a kana k'aw ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ hakili wulilen don an ɲɛ b'a la i basigilen don i hakili sigilen don mais est-ce que Asu ka deuxième mariage rencontre m'a permetté Asu ka basigi dɔɔni parce que Asu ko il était un moment ale ka ko dɔ in tɛmɛnen ko ale kun hakili t'a yɛrɛ la tuguni est-ce que an bɛ se ka résumé kɛ comme quoi i ni nin ka ɲɔgɔn dɔn sur les réseaux sociaux a nalen i ka vie la a ye basigi dɔ lase i ma kojugu parce que hali n ka fini donta bɛɛ changera fɔlɔ ne tun bɛ fini kuntan sugu bɛɛ don mais sisan n y'olu bɛɛ dabila n tun bɛ kuma bɛɛ fɔ genre ale yɛrɛ nana ne la mara de quoi parce que ne ka furu salen ne tun bɔra mara kadiri yɛrɛ kɔnɔ hadamaden yɛrɛ tun man di ne ye ni tun ko ne ma ko Asu nin dabila ne tun b'o tɔ de juguya donc o ye réseaux sociaux ɲumanma yɔrɔ dɔ ye ayiwa cɛw bɛ yan dɛ n'a sɔrɔ question b'aw bolo ka se an balakaw ma surtout cɛkɔrɔba ko in yɛrɛ jeu ɲuman tɛ bon ne bɛ ka Asu ɲininka yɔrɔ min na a ka nin réseau ko ninnu na a ye inconvénient mun sɔrɔ a la yali somɔgɔw kunda mɔgɔ t'i bolo mun y'i la conseiller k'i ladi
i k'a jɔ ou bien ka sira wɛrɛ yiri la. Bon hali sini ne ka réseaux sociaux man di ne fa ye a se de t'a bolo quoi sinon a b'a dabila parce que hali an taara hali Segu festival la ale ne fa ye journaliste de a ye ne kɔrɔmuso fana don a la donc ale den ka kɛ yɛlɛkonikɛla ye ale tɛ k'a faamu quoi surtout ale ka silamɛya bɛ degré min na a tɛ ka se k'a faamu quoi mais a yɔrɔ kelen interdit na o ye ka fini lankolon don ka afficher a y'o de interdit na fini sugu dɔ bɛ n ka n'o don ka afficher. A ma fɛn kɔni créé an ni ɲɔgɔn cɛ. Discuter b'an cɛ kɔrɔlen depuis divorce kɛra rancune bɛ yen mais sisan kɔni alhamdulilayi ça va. Cɛkɔrɔba ko daminɛlen donc a tɛ cɛkɔrɔba ko kalama fo n'a ye réseau kan. Min ka bi ko dun na kɛ kabako ye. I b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani ka question. N ka foli bɛ jama bɛɛ ye ne tɔgɔ Désiré Dako ne bɛ fɛ ka n da don baro in na n bɛ fɛ ka exemple dɔ de di min kɛra ka tɛmɛ fana quoi voilà réseaux sociaux man ɲi c'est vrai a cas min kɛra o juguyara yɛrɛ yɛrɛ de parce que olu ye ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux de kan u ye furu kɛ réseaux sociaux kan m'a faamuya parce que cɛ kun tɛ yan nɔ cɛ kun bɛ extérieur de la donc maintenant u ye furu kɛ réseaux sociaux kan ka kow bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ dɔ in bɛ kɔ kan ko bɛɛ kɛra yan nɔ maintenant o nalen sisan nɔ u tɛ ka bɛn bɛn kun tɛ ka kɛ fiyewu fiyewu bɛn kun tɛ donc o kɛlen sisan nɔ o kɛlen parce que cɛ de kun bɛ muso tɔɔrɔ quoi voilà cɛ kun bɛ muso tɔɔrɔ maintenant muso y'a essayer k'u ka divorce kɛ parents y'a bagabaga n'a ye divorce kɛ nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la c'est à dire a menacé don partout quoi voilà donc idée jumɛn de nana muso la muso ye asiriji de kɛ cɛ ka dumuni na ka d'a ma o kɛra cɛ sata ye c'était un peu ça donc du coup n bɛ fɛ ka dɔ yɛrɛ min fɔ réseaux sociaux bɛ ɲɛli min kɛ non réseaux sociaux ma d'abord ko an ka ɲɔgɔn rencontrer k'u ka furu ni fɛn ninnu kɛ réseaux sociaux d'abord des publications des informations et autres ça nous aide et ça nous rapproche voilà c'est un peu ça n bɛ fɛ k'o de fara kan quoi voilà merci. Merci c'est pertinent. Kuma in kɔni. I bɛ fɛ ka kuma d'accord problème t'a la vas-y. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Abdoulaziz Koulibaly. Koulibaly. Bah, bon, ne kɔni ye mun jateminɛ nin ko in na i n'a fɔ dɔnkilidala dɔ bɛ yen nɔ Worokiya Tarawele a b'a fɔ cogo ko bɛɛ n'a nafa n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ne ye fiɲɛ mun ye réseau ko in na a y'an danbew buruja kojugu musow bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ye réseau kan n'i y'a dɔn mɛn i bɛ maloya o ye musokɔrɔbaw yɛrɛ ni muso furulenw ye dɛ. I n'a fɔ kuma exemple u bɛ don an ka farafinna gundo dɔw kɔnɔ k'a fɔ réseau kan k'a publier n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ tan n'i ye nin kɛ tan bon n bɛ fɛ k'a fɔ cogo secret de grammaire fɛn dɔw bɛ a tɛ fɔ mais u y'o bɛɛ bafoué bi wa a kana k'u kɔnɔ ko barika b'a la barika t'a la o y'a fɔndalaw ye a kɛtaw fɛnɛ bɛ yen n'u b'a kɛ caman bɛ k'i cɛw empoisonné pour rien du tout vraiment réseau inconvénient mun bɛ ka a bɛ ka tiɲɛni mun don an ka furu ni an ka adamadenya taabolo kɔnɔ bi a tɛ se ka ɲɛfɔ ka se a dan na ni kɔni ye dɔrɔn n bɛ n da don fitinin dɔrɔn de la hali bi an ka ɲɛfɔ a yɛrɛ dɛ. Ayi ok a diyara an ye merci n'an ko k'an bɛ réseaux sociaux kuma bɛɛ fɔ ka ban an bɛ si a la kuma tɛ fɔ ka ban an k'an janto a la dɔrɔn k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la k'a ka kuma sɔn ji la kuma dɔ la an bɛ cɛw accuser a bɛɛ la musow fana jɔyɔrɔ caman bɛ a la parce que muso yɛrɛ bɛ se ka hali furu saba ni furu fɛn kɛ caman kɛ k'a to réseaux sociaux kan ne de bɛ ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux kan ne ko n furulen tɛ den tɛ n bolo i bɛ t'a sɔrɔ n furulen don den bɛ n bolo mais nata yɛrɛ ni fɛnw kama n bɛ don a la parce que n b'a fɔ n ko an tɛ ɲɔgɔn kan donc réseaux sociaux ko an ka a ko ta ni ba ye halisa k'a ko kɛ ni hakili ye ani basigi an ka baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma kuma ka déjà k'a sɔrɔ kuma ba déjà a kuma tɛ ban o n'an ko k'an bɛ kuma réseaux sociaux kan a kuma tɛ ban kuma kuncɛ la jumɛn de b'aw bolo k'a fɔ ani foli ne sa. Ne kɔni b'aw fo parce que a sujet min b'an bolo bi n bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi a centre bɛ réseau de kan parce que ne yɛrɛ kɔni ne tɛ taa an ka téléphone kɔ
réseau filɛ nin ye mɔgɔ b'a utiliser k'i informer a kan mais malheureusement a kɛra tiɲɛnifɛn ye sira dɔw fɛ parce que souvent i bɛ don fɛn dɔ laɲini kama i bɛ taa bɔ fɛn wɛrɛ kan i ka laɲini tɛ fɛn min ye ne kɔni bolo baarakɛlan de don c'est un outil de travail en même temps mɔgɔ rencontre site fana b'a la nafa caman b'a la comme si inconvénient caman b'a la ne kɔni bolo fɛn min don fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don an k'an kɔlɔsi a la ani an k'an ka image préserver toujours muso a kɛra muso a kɛra cɛ an k'an ka image préserver réseau n'i ye fɛn kelen bila kan sini ma sini kɛnɛ ma hali n'i kɛra président ye a fɛn kelen ma sira u b'a ta u b'a yirila karisa i kun bɛ taa de. o y'a inconvénient dɔ ye vraiment merci beaucoup Asu o ɲininkali kelen don i ka kuma kuncɛ la ani ladilikan jumɛn bɛ i bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna. Bon ne bɛ ladilikan min lase mɔgɔ ma bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la parce que mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛn n'o tigi la mais ni e ko i b'a kɛ a tɛ ɲɛ i la n'ala ma jan kɛ a bɛ kɛ juguman i ma yɛrɛ donc kana ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ kana réseaux sociaux mɔgɔ ninnu ye k'a fɔ k'i fana b'o ɲɔgɔnna kɛ quoi jagoya stariya ninnu k'i image kɛ fɛn dɔ ka sɔrɔ i t'o ye ni image ye nin ye a bɛnnen don o la o pour que e b'i ta ko ye min b'i la i fana ka baara kɛ n'o ye donc ne b'o conseiller de di réseaux sociaux mɔgɔ ma bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la quoi fɛn min se t'i ye kana n'a fɔ k'i b'a kɛ. Vraiment kuma ɲɛna ayiwa an ka jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma vraiment bɛɛ lajɛlen merci mɔgɔ mɔgɔ ye an lajɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'an ka foli bɛ an ka invité ye ani an ka partenaire foli belebeleba bɛ aw yɛrɛ ye an filɛlikɛbagaw k'a fɔ an ɲɛna ko an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fo lundi an tɛna ɲɔgɔn ye samedi an tɛna ɲɔgɔn ye dimanche fo lundi ok donc an b'a fɔ an ɲɛna aw k'an bɛn lundi ni chaîne kan ni heure kelen na n'Ala sɔnna aw bye bye. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Tidaka dambe poisson gazima. O mini gadi daka, a mini gadi. Wajitu mama. Tidaka dambe poisson gazima. O mini gadi daka, a mini gadi. Wajitu mama. Dambe jidaka sumalemba. O mini gadi. Dambe yujela sambalanyo. Malemba uminikadi sidaka ziujela sambalanyo aminikadi sidaka dambe wasonga zima uminikadi daka aminikadi wajitu mama jus d'Akan boisson rafraîchissante abi soro mali fantanan bela jelena ko direction commerciale Bafleni hippodrome na c'est distribution rue Nelson Mandela jus d'Akan